and said to him, O Nabi of Allah, may Allah keep you happy. You are really fortunate to have been saved from the plans of Zulaykha. He replied, Indeed, are you the fortunate ones to have been saved from the girl of Asqalan. Then he read, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, and for him who fears the day he has to face Allah, there are 2 Jannats, any reward. A certain saint once said, a man cannot save himself from the pitfall of his own desires. It is only Allah who can save him. Acquire a life of righteous comfort with Allah. Do not endeavor to find comfort without Him. And whoever found such comfort with Allah is saved. And whoever desires comfort away from Him shall perish. To find comfort with Him means to fill the heart with His remembrance. And the desire for comfort without Him means being unmindful and negligent. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said that when anyone's eyes fall on a pretty girl and he immediately casts his eyes away from her, Allah subhanahu wa ta'ala grants him the divine guidance towards such ibadah, the ecstasy of which he feels in himself. Related in Mishkat. Story number 35. Shaykh Abu Turab Bakhshir rahmatullahi alayhi says, whenever a person distracts someone who remains busy with Allah's work and worship, Allah's anger soon catches up with him, the distractor. May Allah save us from His anger and punishment. This is something very important. Many people do not understand the worth of being in Allah's service, busy with His worship, etc. Hence, at all times and places, they call upon them, thereby calling them away from their duties in Allah's service. One should especially be careful about this when dealing with saintly people. Story number 36. A story is told about a certain wali who set out on a journey to perform Hajj. He traveled with a caravan without any relatives as companions and made this promise to himself that never would he beg for anything from anyone. The time came when for days he had nothing to eat, and he became so weak in his body that a thought passed through his mind that now I have reached the stage of anxiety, I am about to perish, and Allah has forbidden that anyone should perish at his own hands or destroy himself. Hence, I am now forced to reluctantly beg. But then he drove this thought from his mind and renewed his promise to himself not to beg and not to break his original agreement even unto death. Because he was so weak, he stayed behind while the rest of the caravan proceeded onwards. There he waited for death to overtake him. Lying with face towards the Qibla, someone on horseback approached him and from a jug of water gave him to drink, and further provided his needs. Then the stranger asked, Do you wish to rejoin your caravan? He replied, I do not know, far ahead of me they will be. How shall I find them now? The stranger said, Come, rise and follow me. They left, and after walking for a short while, the stranger said to him, Wait here, the caravan will soon arrive to meet you there. He waited there, and soon the caravan caught up with him. Story number 37. Abu Hassan Siraj rahmatullahi alayhi says, I was performing tawaf once while on Hajj when I saw a pretty woman shining in her beauty. I looked at her and said, By Allah, this beauty and fine complexion must surely be because she never experienced any grief or sorrow. When I said this, she overheard me and said, Sir, is that what you think? By Allah, I am bent down under all the sorrows and grief that have come my way. My heart and mind is filled with so much, and all along there has been no one to share these with. I asked, And how is that? She replied, My husband once slaughtered a goat as a qurbani offering. Whilst I was breastfeeding my infant child, my 2 young sons were playing around me. When I went to cook the meat, the one son said to the other, Come, let me show you how father slaughtered the goat. The other said, Well, show me then. The first one then made the second one lie down and cut his throat, and his father had slaughtered the goat. When he realized what had happened, he ran away into the mountains, where he was attacked by a wolf and eaten up. The father went in search for him, searching from place to place, until he died of extreme thirst.
In the meantime, I was at my home, frantic with worry, waiting for news of him. I put down my infant child and went to the door to inquire about anyone who might have news of my husband. The child crawled to the fireplace where a pot was boiling. The child touched it, and the boiling pot fell upon the baby, burning it to death in such a ghastly manner that the child's meat became separated from the bones. When my married daughter heard all this in the house of her husband, she fell down in shock. Thus, I was left alone to bury all of this. I asked her, and how did you manage all these misfortunes with patience? She replied, whoever ponders on the difference between patience and impatience finds a world of difference between the two. The reward of patience is praiseworthy, whereas for impatience there is nothing. Then she recited some lines of poetry before walking away. Patience did I exercise, for that was my strongest pillar, and should impatience have helped me, then I should have tried her. Such patience did I have that, had my trials descended on mountains high. In broken rocks they would have ended. Indeed did I control my eyes, and tears not fall, and now within my heart alone my tears do roll. May Allah subhanahu wa ta'ala also give us this patience as well. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورسولنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. إلا الله، 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 إلا الله.
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم الله 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 Allah wallah 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 Allah wallah
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتدم. الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي الله حاضري الله ناظري الله معي. سبحان الله سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد ولك الشكر. परवरदिगार आलम आपकी मेहरबानी आपका शुक्रिया, आपने जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह टूटा फूटा जिक्र कबूल फरमा लीजिए, सबको जिक्र की बरकतें, जिक्र के अनवार, जिक्र की रोशनी, जिक्र के जरिए आपका क़ुर्ब, आपकी मोहब्बत, आपकी मारिफत अता फरमाइए। तमाम ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात को अपने महबूब और महबूब बंदों और बंदियों में शामिल फरमाइए। आकिफीन, वासिलीन, कामिलीन, ज़ाकिरीन, शागिलीन, औलियाउल्लाह, मुख़लिसीन में शामिल फरमाइए। अज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात में हमारा शुमार फरमाइए। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा नसीब फरमाइए। पूरी उम्मत को जिक्र करने वाली बना दीजिए, पूरी उम्मत पर से गफलत को हटा दीजिए, हमारी और पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अगले पिछले सगीरा कबीरा कदीम जदीद सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दीजिए। आइंदा किस्म के गुनाहों से हिफाजत फरमाइए। हमारी औलाद को नेक बनाइए, सालिह बनाइए, हमको जन्नत और खुशी का ज़रिया हाफिज़ आलिम जिनका दाई खादिम मुस्तकीम बनाइए। इस्तिक़ामत अता फरमाइए, फितनों से बचाइए, माहौल के बुरे असरात से बचाइए। या अल्लाह पूरी उम्मत के हाथ पर रहम फरमाइए। या अल्लाह उम्मत की जुमला परेशानियों का खात्मा फरमाइए। जो बेराह हो गए उनको राह रास्त पर ले आइए। जो बेचारे बेरोजगार हैं उनका अच्छा रोजगार नसीब फरमाइए। जिनकी जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को दूर फरमाइए। मुसलमान जहाँ मजलूम है बेचारों को जुल्म से निजात अता फरमाइए। खुसूसन फ़िलिस्तीन की हिफाजत फरमाइए, गज़ा और रफ़ा पर रहम फरमाइए। मुसलमानों के क़ुलूब पर सब्र और सकीना नाज़िल फरमाइए। मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाइए, हिफाजत और हिमायत फरमाइए, गैब से मदद फरमाइए। बदर के फरिश्तों को उनके लिए उतार दीजिए। या अल्लाह उनकी
मदद फरमाइए, नुसरत फरमाइए, हिफाजत फरमाइए, हिमायत फरमाइए। अल्लाह फतह मुबीन अता फरमाइए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाइए, उसकी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह हमारी कोताहियाँ कमज़ोरियाँ माफ़ फरमाइए, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाइए, पूरी उम्मत की बख्शिश फरमाइए, पूरी उम्मत का हाथ पकड़ लीजिए, संभाल लीजिए। या अल्लाह मदद फरमा दीजिए, रहम कर दीजिए, करम कर दीजिए। ज़ालिमों के हक़ में हिदायत है तो नसीब फरमाइए, नहीं है तो एक एक ज़ालिम बदमाश गुंडे लुच्चे लफंगे खबीस को अच्छी तरह चुन चुन कर ख़त्म फरमाइए। अल्लाह आपको नमरूद को मच्छर के ज़रिए हलाक कर सकते हैं, फ़िरौन को पानी के ज़रिए हलाक कर सकते हैं। या अल्लाह आप जो चाहें कर गुजरते हैं। या अल्लाह इनसे भी निमट लीजिए, इस दौर के फ़िरौन से भी निमट लीजिए। और या अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा लीजिए। परवरदिगार आलम और भी हमारी जो ज़रूरतें हैं सब पूरी फरमाइए। जो हज़रात दुआ में शामिल हैं, हर एक के दिल में जो भी अपनी हाजत है उसको पूरा फरमाइए। हमारे अकाबिर ज़िंदा मरहूमीन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाइए, इनके दर्जात बुलंद फरमाइए, माँ बाप के दर्जात भी बुलंद फरमाइए। हमारे बीवी बच्चों को भी आंखों की ठंडक बनाइए, हमारे तमाम इदारों की हिफाजत फरमाइए, वो ज़रूरतें पूरी फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इशराक पढ़ लें, इंशाअल्लाह मक़बूल है। मैंने कहा अल्लाह